Halimbawa na manguyab sa imuha nga lalaki, ang isa tambay, ang isa siman. Para ba sa imuha, kung may manguyab sa imuha nga lalaki, kinsa imong pilion? Katong tambay o katong siman? Siyempre, katong kuan po, tambay po. Mas better nga, dito ka sa tambay nga pinanggaon ka or kanang kuanon ka. Kung may manguyab sa imuha nga siman o tambay, kinsa imong pilion? Tambay or siman? Tambay. Bahala og tambay, bahala gulay kwarta dra, basta love jud ka niyo ya, dili siya cheater or Kung loyal. halimbawa na manguyab sa imuha, tambay, unya na ko'y siman. Para sa imuha, kung makauyab ka, kinsa man imong pilion? Katong tambay or katong siman? Katong tambay, siyempre. Body,